ड्राई पोर्ट्स है हमारे, ड्राई पोर्ट्स को भी हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारी आउटसोर्सिंग का एक हमें दिया गया हदफ दिया गया, अल्लाह के फजल करम से उसके ऊपर 30 सितंबर हमारी लास्ट डेट है। जो इश्तिहारात अब तक आ चुके हैं, रॉयल पाम से लेके पैसेंजर ट्रेन हमारी 9 से 11 जो है वो आउटसोर्स है, बाकी आउटसोर्स होने जा रही हैं। फ्रेट ट्रेन हमारी आउटसोर्स होने जा रही है। हमारे ये जो गेस्ट हाउसेस थे जिसे आप वो हमारे आउटसोर्स करने जा रहे हैं। ये जो हमारे 4-5 हमारे सिलोन थे मिनिस्टर से लेके सब लोगों के, वो सारे हमने आप अपनी आवाम के लिए खोल दिए हैं। वो अपने एक हमने माकूल सा फेयर रखा है, वो हर शख्स जो है अब इस्तेमाल कर सकता है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। उसमें पीएम का कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, वो सिलोन भी है, मेरा भी है, सीओ साहब का है, चेयरमैन का है, आईजी का है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे के ऊपर से कोई डॉलर नहीं गिर रहे थे कि हम सिलोनों के ऊपर जो है वो याशी करें या वहां फिरें, इसलिए हमने अपने लोगों के लिए खोल दिया। पैसे दें, हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों सूरतों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। मकसद है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, और वो मकसद ये है कि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक विजन है कि हम इस पाकिस्तान रेलवे को रीजनल कनेक्टिविटी से लेके लोकल जो हमारी ट्रेन का चलना है, पैसेंजर फैसिलिटेशन से लेके इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम किस तरीके से अपने अपने जगह के ऊपर काम करके रेलवे को तरक्की दे सकते हैं। इसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 चीज़ें जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सबसे पहले हमारे ज़िम्मे लगाई, वो अपने सहाफ़ी भाइयों के ज़रिए पूरी पाकिस्तानी कौम को बार बार बता भी रहा हूँ, फिर बताने जा रहा हूँ। एक तो सबसे पहले ये था कि हम अपने पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम को डिजिटाइज करें। उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टिकटिंग जो है वो डिजिटाइज हो चुकी हुई है। हमारी ऐप जो है ये जो ट्रैक रेल ये वाली अगर आप जाएं तो आप अपनी ट्रेन को जो है वो ट्रैक कर सकती हैं। हमारे बड़े स्टेशन के ऊपर एटीएम कार्ड, पॉज मशीन्स ये भी लग गई हैं। अब हम अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करने जा रहे हैं, अपनी इंस्पेक्शन को इंश्योर करने जा रहे हैं। वाईफाई 40 स्टेशन के ऊपर पूरे पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब की कॉरपोरेशन से ताउन से 40 स्टेशन, एक स्टेशन के ऊपर हमारा वाईफाई नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में शुरू हो गया है, बाकी अब कराची, सक्कर, हैदराबाद और फैसलाबाद और इन जगहों के ऊपर भी हम इंशाल्लाह 40 के करीब स्टेशन के ऊपर इंशाल्लाह फोकस करेंगे। उसके अलावा हमारी आउटसोर्सिंग का एक हमें दिया गया हदफ दिया गया, अल्लाह के फजल करम से उसके ऊपर 30 सितंबर हमारी लास्ट डेट है। जो इश्तिहारात अब तक आ चुके हैं, रॉयल पाम से लेके पैसेंजर ट्रेन हमारी 9 से 11 जो है वो आउटसोर्स है, बाकी आउटसोर्स होने जा रही हैं। फ्रेट ट्रेन हमारी आउटसोर्स होने जा रही है। हमारे ये जो गेस्ट हाउसेस थे जिसे आप वो हमारे आउटसोर्स करने जा रहे हैं। ये जो हमारे 4-5 हमारे सिलोन थे मिनिस्टर से लेके सब लोगों के, वो सारे हमने आप अपनी आवाम के लिए खोल दिए हैं। वो अपने एक हमने माकूल सा फेयर रखा है, वो हर शख्स जो है अब इस्तेमाल कर सकता है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। उसमें पीएम का कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, वो सिलोन भी है, मेरा भी है, सीओ साहब का है, चेयरमैन का है, आईजी का है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे के ऊपर से कोई डॉलर नहीं गिर रहे थे कि हम सिलोनों के ऊपर जो है वो याशी करें या वहां फिरें, इसलिए हमने अपने लोगों के लिए खोल दिया। पैसे दें, हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों सूरतों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमने अपने तमाम लोगों के कानों में ये चीज डाल दी है। इसके साथ साथ हमारी, जैसे मैंने आपको कहा कि सफाई सुथराई का निजाम, इस वक्त रावलपिंडी के तीनों स्टेशन, खानेवाल स्टेशन, मुल्तान स्टेशन और इसके साथ साथ कराची की अभी हम एग्रीमेंट सिंध गवर्नमेंट के साथ करने जा रहे हैं। वो स्टेशन, सारे स्टेशन जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रायवेंड का, उकाड़े का, लाहौर के तीनों स्टेशन, ये सब आउटसोर्स हो चुके हैं। अब वहाँ सफाई सुथराई जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो पंजाब की है वो कर रही है। इसी तरीके से हमने बाकी हमारी स्लीपर फैक्ट्रीज हैं उनके लिए भी ऐड आ गया हमारा आउटसोर्सिंग का, वो भी इंशाल्लाह जल्द हम उसको खोलेंगे और जो भी उसके मेजर बिडर होगा उसको हम देंगे। हॉस्पिटल्स हैं हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी आउटसोर्सिंग है। हमारे स्कूल हैं 14, जिसमें से तकरीबन 4 से 6 जो है वो हो चुके हैं, उनके ऊपर बिड आ चुकी है और बाकी दोबारा हम टेंडर करने जा रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो इंशाल्लाह ताला हमें, ड्राई पोर्ट्स है हमारे, ड्राई पोर्ट्स को भी हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं। हमारी इस वक्त की जो ट्रेनें आउटसोर्स हो चुकी हैं, जो अभी बिजनेस ट्रेन का हमने इफ्तिताह किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने,
اس پہ خوبصورت ڈائننگ کار بھی ہم نے کی ہے. ہم نے چوتھی بات جو بڑی امپورٹنٹ تھی جو آتے ہی ہم نے کی, پہلے ہم نے کلیننس کی بات کی, پیسنجر فیسیلیٹیشن کی بات کی, اور اس میں ہم نے فوڈ کوالٹی کی بات کی. کسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر میرے بھائیوں کو, آپ ہم سے زیادہ, کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی آنکھ بھی کہا ہے اور اپنے کان بھی کہا ہے, آپ کی طرف سے جب کوئی ویڈیو میرے ساتھ شیئر ہوتی ہے تو میں اس ویڈیو کا برا نہیں مناتا, میں اس ویڈیو کو ایڈریس کرواتا ہوں اپنے سی او کے ذریعے, اپنے ڈی ایس کے ذریعے, تاکہ بہتری آ سکے. اور میں ابھی بھی چاہوں گا, بہت بڑا کام کرنے والا ہے پاکستان ریلوے. اس 4 مہینوں میں تبدیل نہیں ہوئی, نہ ہونی ہے, آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تبدیل ہونے جا رہی ہے. تو ہم نے یہاں پہ ڈی جی فوڈ سے ہم نے بات کی چاروں سے, یعنی ریلوے نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا تھا کوالٹی انشور کرنے کا. کوئی اسٹیشن پہ فوڈ اتھارٹی کا شخص داخل نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں اب ہم نے چاروں کے پی کے, سندھ, بلوچستان اور پنجاب, تمام ڈی جی فوڈ کو میں نے لیٹر لکھا کہ آپ کے ہمارے اسٹیشنز آپ کے لیے کھلے ہیں, آپ رینڈم ہمارے اسٹیشنز پہ آ کے فوڈ اتھارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے آپ سیمپلنگ کر سکتے ہیں. جو کچن ہمیں کھانا فراہم کر رہے ہیں, کیٹرنگ دے رہے ہیں ٹرینز کے اندر, سی او صاحب سن رہے ہیں, ان کے میں نے ایڈریسز لیے, ایڈریسز لے کے ان میں سے زیادہ تر پنجاب میں تھے, وہ سارے ہم نے ڈی جی فوڈ کو بھیج دیے تاکہ وہ ان کو جا کے دیکھے کہ کیا وہ ایس او پیز کے مطابق چل رہے ہیں, کیا کوالٹی انشور کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم نے ان کے حوالے کر دیا, خود حوالے کیا کہ یہ ہمارے ایڈریسز ہیں, ان کو جا کے دیکھیے تاکہ لوگوں کو کوالٹی فوڈ مل سکے. وزیر اعظم پاکستان کا 2-3 چیزوں کے اوپر بڑا فوکس, یہ چیزیں تو وہ تھیں لیکن لانگ ٹرم چیزیں ہیں کچھ, یہ تو شارٹ ٹرم ہے. انشاءاللہ 31 دسمبر آؤٹ سورسنگ 30 سپٹمبر اور 31 دسمبر تک یہ جتنی چیزیں ہیں جس میں ہمارا وائی فائی سے لے کے ہماری مزید ٹرینوں کی صفائی ستھرائی سے لے کے اور باقی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ ہم مکمل کر لیں گے. لیکن جو بڑا کام کرنے والا ہے, جو پاکستان ریلوے میں 1861 کا بچھا ہوا ٹریک ہے, اس حوالے سے بہت ساری خوشخبری ہیں. ہم نے تینوں صوبوں کو اپروچ کیا. میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں آنے والے 3 سال کے لیے 50 ارب روپیہ جو ہے, جو اپ لفٹنگ کے لیے, جو ان کے بجٹ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے, یہ آئیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, سوچیں گے والی بات نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ لاہور سے فیصل آباد, لاہور سے نارووال, لاہور سے کوٹدو, لاہور سے قصور, اس طرح کے کوئی 8 کے قریب روٹس ہم نے نکالے جو ان کو دیے. انہوں نے پوچھا یہ اپ لفٹ کیسے ہوں گے, میں نے کہا جی اتنے پیسوں سے ہوں گے. وہ انہوں نے اپروو کیے اور وہاں پہ ڈی ایم یو چلائیں گی. ڈی ایم یو چائنا سے ڈیزل میکینیکل یونٹ, یہی کہتے ہیں ملٹیپل یونٹ, ڈیزل ملٹیپل یونٹ جو ہے یہ چلے گا, اور وہ 650 کی اس کی کیپیسٹی ہے, اور اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے, آگے بھی انجن ہے, پیچھے بھی انجن ہے. اس طرح لاہور راول پنڈی کے 250 ارب روپیہ آنے والے 3 سالوں کے لیے انہوں نے رکھ دیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے. پھر اسی طریقے سے شدارہ سے رائے بینڈ تک دونوں طرف لینئر پارک بنانے کا کام شروع ہو گیا 2 ارب 35 کروڑ روپے کی لاگت سے. یہ وہ چیزیں تھیں. اور 3 اسٹیشن جو ہے کراچی, لاہور, راول پنڈی اور ٹیکسلا, یہ پنجاب کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ اڈاپٹ کر لی ہیں. اسی بنیاد پہ جب میں گیا کوئٹہ کے اندر, تو ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگتی صاحب کے شکر گزار ہیں, بلکہ پرسوں آپ ہی کے چینلز کے ذریعے خبر چل رہی تھی. اور وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا, جو ہم سے آج سے 2 مہینے پہلے ان سے بات ہوئی تھی, کہ شیخ زید سے کچلاک کا ایریا جو ہے 50 کلومیٹر ہے, پورا کوئٹہ کور ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا ہم 2 ڈی ایم یو چلائیں گے, اس کے اوپر آپ ہمیں 3 نئے ریلوے اسٹیشن بنا کے دیں اور اس ٹریک کو اپ لفٹ کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے بجٹ میں یہ پیسہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے, اور انہوں نے ہمیں 6 مہینے کا ہدف دیا ہے. یہ پیسے ہم دیں گے, آپ نے یہ ہمیں بنا کے بھی دینے ہیں اور امپورٹ کر کے بھی دینے ہیں, اور سارا پاکستان ریلوے کرے گا, یہ بقول ان کے. تیسرا, اب انشاءاللہ 17 سے 21 اگست تک میرا کراچی کا ہے وزٹ. اس کے اندر ہماری ناصر حسین شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے, اور وزیر اعلیٰ جو ہیں ہمارے سندھ, ان کے ساتھ بھی, کہ ہم جس طرح پنجاب ماڈل اور بلوچستان ماڈل کے اوپر کام کر رہے ہیں, یعنی آپ انویسٹ کریں, اسی طریقے سے میری خواہش ہے, اور انہوں نے کمٹ بھی کیا کہ روڑی کا اسٹیشن وہ ٹیک اوور کریں گے اور اس کو اپ لفٹ کریں گے, لاہور کی طرح کا وہ خود کریں گے. اسی طرح جو کراچی کا اسٹیشن ہے
वो लाहौर की तर्ज पे जैसे हमने इनॉग्रेशन की है, इंशाल्लाह कराची में हम ऐसा ही स्टेशन बनाने जा रहे हैं। 10 सितंबर को उसका इफ्तिताह है और वो भी कोशिश करेंगे कि उसमें हमारे वहां के जितने दोस्त हैं, जितने हमारे इत्तेहादी हैं, उसमें उनके हाई ऑफिशियल जो हैं वो शरीक हों। तो ये वो चीजें हैं जो हमारी इस वक्त पाइपलाइन में। लेकिन जो बड़ी बात मैं करने जा रहा था कि जिस लाहौर रावलपिंडी का सेक्शन तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में हम लाहौर से रावलपिंडी और रावलपिंडी से लाहौर पहुंच जाएंगे। जब हमारा डबल ट्रैक हो जाएगा, नया सिस्टम, नया सिग्नल सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम सिंध गवर्नमेंट से कहेंगे कि जैसे अभी उन्होंने स्टेशन अडॉप्ट किए हैं और सफाई सुथराई का निजाम का एग्रीमेंट करने हम उनके साथ जा रहे हैं, वो बड़ा कोऑपरेट हमारे साथ कर रहे हैं। इसी तरह जो सिब्बी से रोड़ी है वो 250 किलोमीटर, ठीक कह रहा हूं, 250 किलोमीटर सिब्बी से रोड़ी, रोड़ी से सिब्बी है। ये इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे सिंध हुकूमत हमें बना के दे। लेकिन जो रोड़ी से कराची है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, वो इंशाल्लाह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड का, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने विजिट कर लिया है और चंद दिनों तक, महीनों 2 महीने तक